headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. रविवार को श्री राम नवमी का त्यौहार पूरे पश्चिम बंगाल में पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोलकाता महानगर में श्री राम नवमी उत्सव का रंग कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। संभवतः यह पहला अवसर है जब सिर्फ कोलकाता शहर में ही रिकॉर्ड 80 श्री राम नवमी की शोभा यात्राएं निकल रही है, जिससे पूरा महानगर राम भक्तों की भक्तिमय ध्वनि और भगवा रंग में सराबोर हो गया। रविवार को सुबह से ही कोलकाता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों से शोभा यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया। विभिन्न हिंदू संगठनों, स्थानीय समुदायों और अखाड़ा समितियों द्वारा आयोजित इन शोभा यात्राओं में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। रविवार को पूरे आसनसोल शिल्पांचल में भी श्री राम नवमी धूमधाम से मनाई गई। वहीं आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में श्री राम नवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह रही कि आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल पहले श्री राम नवमी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हाथों में तलवार लिए हुए दिखाई दी थी, जबकि दूसरी शोभा यात्रा में वे हाथों में त्रिशूल लिए हुए नजर आई। रविवार को पूरे दुर्गापुर शिल्पांचल में श्री राम नवमी की धूम रही और जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम नवमी की शोभा यात्रा में प्रस्तुत की गई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। दिनेर पर दिन घटे चलेছে চিত্তরঞ্জনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং তাই শনিবার সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন শহরের ৩ নম্বর গেটে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাতে চিত্তরঞ্জনে এক রেলকর্মীর আবাসন থেকে তার স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা যায় ওই রেলকর্মীর নাম প্রদীপ চৌধুরী। তার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে তিনি কর্মস্থলে গিয়েছিলেন। তবে পরে প্রদীপ বাবুর ছেলে বারংবার তার মাকে ফোন করার পরেও তার মা ফোন ধরে না। বিষয়টি খটকা লাগায় প্রদীপ বাবু বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তার স্ত্রীর দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং ঘরের সকল জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। তবে এই ঘটনার ৪৮ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত কোনো অপরাধী ধরা পড়েনি। এমন মর্মান্তিক ঘটনার এখনো পর্যন্ত উদ্ঘাটন না হওয়ায় এবং অপরাধীদের শনাক্তকরণ না হওয়ার কারণে चित्तरंजन शहरेर 3 नंबर गेटे रास्ता अवरोध करे विक्षोभ देखाय बीजेपी। आसनसोल के बनपुर स्थित सेल के इस्को स्टील प्लांट अर्थात ISP के अंदर का नजारा शनिवार को किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दरअसल कुछ ही सेकंड के भीतर 5 विशालकाय कूलिंग टावर धूल का गुबार बनकर जमीन पर बिखर गए। विस्फोट की गूंज जैसे हवा में गूंजी, आसपास की जमीन थर्रा उठी और देखते ही देखते इतिहास का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। दरअसल इसको स्टील प्लांट के 5 विशाल कूलिंग टावर कुछ सेकंड के भीतर ही ध्वस्त कर दिए गए। इस नज़ारे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। बताया जाता है कि इसको स्टील प्लांट के बड़े स्तर पर चल रहे आधुनिकीकरण और विस्तार अभियान के तहत यह किया गया। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए विशेष विस्फोटक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे एक्सपर्ट्स की निगरानी में पूरी सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। शनिवार सुबह का समय तय किया गया था ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरा न हो। निर्धारित समय पर जैसे ही काउंटडाउन पूरा हुआ, एक के बाद एक 5 टावर समन्वित विस्फोट से कुछ ही सेकंड के भीतर धराशायी हो गए। यह नजारा देखने में अपने आप में अद्भुत था। रविवार और सोमवार बेरोबे रामनवमीर शोभायात्रा। এই রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে রবিবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে একটি শান্তিপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়, যেখানে রামনবমীর শোভাযাত্রার আগে পুনরায় কিছু বিষয় নিয়ে আখড়া কমিটির সদস্যদের সাথে সাথে সকল পুলিশ কর্মকর্তাদেরও অবগত করা হয়। রামনবমীতে যেন শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করা হয় এবং কোনো রকম যেন সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেই নিয়ে সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সাথে
জানানো হয় এই দিন শোভাযাত্রায় সমস্ত এলাকায় থাকবে সিসিটিভির নজরদারি, আকাশে উড়বে ড্রোন। ওদের কারণে যোগ্যদের চাকরি গেল, এর দায় সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের। এই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর বাঁকুড়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে মুখ্যমন্ত্রীর পুষ্পোত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ, যাকে ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা দুর্গাপুর বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের শ্যামপুর মোড়ে। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। অবরোধ তুলতে এলে কোকোবেন থানার পুলিশের সাথে শুরু হয় বচসা, যাকে ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুর্গাপুরের স্টিল টাউনশিপের চণ্ডীদাসে রামনবমী অনুষ্ঠানে তলোয়ার হাতে বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘুরুই। চণ্ডীদাসের দলীয় কর্মীর বাড়িতে রামনবমীর পুজোতে এসে অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘুরুই। তার অভিযোগ, রামনবমীর কার্যক্রম সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র জায়গা জ্বলছে। বাংলায় হিন্দুরা সুরক্ষিত নয়, বাংলায় বিজেপিরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.